bersama dengan founder of Israk Solutions, which is Mr. Encik Najib, dan juga tetamu istimewa kita hari ini daripada Inovatif International College, Encik Johari dan juga Puan Syahawati. Ini kita akan berbincang tentang smart education dalam sektor pendidikan. Jadi Puan Encik Najib mungkin boleh mulakan dulu. Teknologi dalam pendidikan ni adalah satu yang tak boleh diketepikan Puan maknanya untuk kita menuju ke depan ni kita pentingkan teknologi dan bila kita cakap pasal teknologi ni, dia kadang bunyi dia macam complicated. Orang yang tak suka teknologi pun ada, yang biasa dengan teknologi tapi takut dengan teknologi baru pun ada. Jadi macam di Israk, kita nampak teknologi ni memang sangat penting dan kita cuba solve kan some of the things yang kita memang nak yang canggih, tapi pada yang masa sama kita juga nak jadikan benda tu affordable dan juga diguna pakai. Sebab kalau kita beli tapi tak guna pun tak guna juga kan, lebih praktikal kan. Jadi itulah di Israk ni kita nampak teknologi tu penting dan kita innovate certain things yang lebih cost effective, yang lebih praktikal dan kita harap education di Malaysia akan upgrade lah. So hari ni saya pun rasa amat berbesar hati jugalah dapat bersama dengan orang yang hebat ini Puan Najib So alhamdulillah orang yang sangat advance dalam teknologi. So smart education dekat Malaysia punya masyarakat ni bukan perkara baru lah sebenarnya. Kita dah try to introduce it even before 2010 Smart education ni bila kita lontarkan kepada masyarakat industri pendidikan tinggi ni, terutamanya macam orang-orang macam saya, yes, we talk about smart education, tapi kita tak faham what is the element inside smart education kan. So jadi saya rasa dengan pertemuan dengan Tuan Najib ni banyak benda terjawab kan. So macam yes, people talk about smart education means smart classroom. Smart education mean advanced technology. Smart education mean penggunaan teknologi dalam cara kita nak mengajar. Tapi kita tak nampak secara jelas what is it kan. So kalau kita tengok pada tahun 2012, orang sangat macam hebat kalau classroom tu ada smartboard kan. Tapi smartboard at that time is just nothing much different from whiteboard dan a little bit smart saja. So jadi kalau dengan cara macam tu you want to call it a smart classroom, jadi you tak nampak dia punya peranan tu as important ataupun as advanced as today kan. Dan kemudian bila kita kena COVID ni kan, yang Tuan Najib kan, kita semua terkesan lah especially education industry kan. Jadi teknologi tu memainkan peranan tau dalam kita deliver kita punya teaching and learning tu. Jadi pengalaman pelajar tu kita nak bawa dalam dunia teknologi tu sangat susah sebab equipment tu tak ada. Tak ada siapa pun dalam dunia teknologi berfikir apa permasalahan cikgu-cikgu kita, apa permasalahan anak murid kita, dan dia orang tak meletakkan dia dalam satu platform. So bagi saya pada hari ini kan, bila saya ditunjukkan presentation dengan smartboard daripada Israk saya rasa macam sangat amazed sebab semua permasalahan tu diletakkan dalam satu platform dan sangat mudah tau. Dia macam selama ni orang nak pakai Zoom kena pakai alat lain. Orang nak pergi pakai speaker pergi cari alat lain. Orang nak pergi tunjuk YouTube, sekejap lagi keluar daripada sistem masuk balik, kena balik. Kan? So jadi sangat complicated nampaknya kan. Tapi dengan Israk punya smartboard ni, dia sebenarnya integrate the whole things dan whatever lah software yang ada dekat luar tu just on one simple board. Dan as a lecturer saya rasa dia takkan ada isu lah kalau dia betul-betul nak orang kata bersama dengan teknologi, sebab moving forward education without technology memang dah no more relevant. Kalau kita masih lagi nak berada, nak fikir, nak tulis dekat whiteboard, there will be no relevant. There will be no student in your classroom even. Kan? What is the meaning of classroom kalau tak ada student dalam tu kan. So jadi kita kena embrace benda ni walaupun benda ni nampak macam so kompleks. Tapi saya kagum lah dengan apa yang Israk buat, dan siapa yang mendengar saya should
try to call Israk and ask for ask for presentation atau sharing. Just share it. Sebab dia all innovate satu equipment yang kita punya lecturer lah, tak kira lah whether old timer, new timer yang tak tahu IT, dia buat satu dashboard yang just tekan sana, tekan sini, everything is there on you punya Smartboard. So bagi saya nak cakap tahniah lah kepada Tuan Najib sebenarnya. Sebab this is really menyelesaikan masalah. Because people like me from the industry, we know about smart education, then we know about future education, but we never know elements. Dan orang dekat luar pakai IT, dia all sibuk dengan apps. Dia all nak banner apps, dia all tak ada orang nak fikir masalah kita. Sebab merasakan kita ni adalah satu market yang kecil. Kan? Tapi tak, sebenarnya kita merangkumi the whole Malaysia, dan kalau Malaysia nak pergi kepada service industry, education is one of our element of export. Saya rasa this is the solutions for everybody. This is the answer for everyone. So I think they should go and look for this. Kan? So kena video diri you. You dah video diri you pergi pasang. Tapi dekat sini, while you are teaching, you dah di-record. Dan you can actually boleh edit, boleh bagi later on, dan you bayangkan how the technology improve the teaching itself. Tak payah nak buat 2-3 kali. Dulu saya nak pergi masuk recording room, studio lain macam studio lain dan masuk nak edit everything kan. Tapi sebenarnya this is actually solutions lah for everyone. Mingle around dengan lecturer, sebab biasanya bila kita jual kita punya produk, kita comes with the services dengan training. So daripada situ yang kita dapat feedback sebenarnya. It's not really saya fikir sebab saya bukan cikgu. Saya pernah lah jadi lecturer satu SEM. Cikgu pernah lah jadi tu. Pernah ada pengalaman. Tapi semua innovation yang kita buat ni sebab feedback daripada cikgu sendiri. Daripada lecturer sendiri, daripada head of department yang bagi feedback macam mana sebenarnya nak guna teknologi. Of course kita sebagai technology provider, kita nak offer yang tercanggih. Kan? Kita nak offer yang the best, yang branded apa semua, advance. Tapi in reality dia tak. In reality tak macam tu sebenarnya. Kan macam sekolah-sekolah, universiti, kan dia ada mungkin limitation of budget, kekangan dari segi nak deployment of transformation ni. Banyak lagi sebenarnya. It's not just the technology. The technology itself doesn't solve the problem. Itu yang saya nampak. So itu yang kita come out dengan macam, it looks like macam simple solution, kan macam innovation kita macam simple, tapi dia solve the problem. Dan saya tak nampak company lain yang buat lah. Saya tak pastilah Cik Johari orang lama dalam industri education. Saya tak pasti ada ke company lain yang buat macam kita buat ni. Untuk saya dalam education ni, saya started actually as a lecturer. Dan bila tengok macam mana hari ni kita diberikan demonstration, problem yang ketara yang ada dekat luar adalah change. People don't want to change because dulu teknologi tu sebenarnya dah ada tapi susah. Orang cakap apa, the seamless things yang mana bila kita nak gunakan teknologi tu yang membuatkan orang accept teknologi tu. Jadi kalau katakanlah hari ni kita bercakap pasal teknologi ada, tapi macam mana kita buatkan teknologi tu jadi seamless. Bila kita datang, kita pakai, kita tekan. So contohnya macam tu, itu akan menaikkan acceptance level of people. Macam contoh dulu orang nak pasang screen yang mana boleh monitor all the students punya komputer menggunakan star teknologi. You kena cocok LAN cable kepada semua komputer. But now just now kita dapat preview 30 screen boleh pasang just based on Wi-Fi, and then you just share screen by just one click of a button dekat komputer. And then you can monitor all the students laptop contoh kan. So that is the seamless technology yang mana kita tak dapat dekat luar. So hari ni yang saya nampak Israk Solution, what we do is that kita punya problem of course dalam kelas je lah. Tadi tu is about managing
30 laptops kan. But kita cuba bawa teknologi tu, tapi lecturer tu just because maybe kena login, tak nak guna. So this is the reason why teknologi tu kadang-kadang orang tak accept, orang tak guna. And bila kita boleh combine benda tu dan based on you punya presentation tu is very seamless, that is why that acceptance level takkan tinggi. So that's my opinion lah. Why challenges tu ada. Is easy or not? Yang dipresent pada hari ni lah untuk orang luar bukan setakat teknologi. Kalau you tengok harga dia pun you nak terperanjat. Kan? You imagine. Mesti akan mahal kan? This imagine must be very pricey tau. Mesti mahal gila lah kan? Dengan canggih macam ni, boleh touch screen, boleh sentuh, boleh drag, boleh buat macam ni, boleh take camera at the same time, recording lagi kan? I never thought the price that you told me just now. Berapa ya? Must be very pricey lah, easily kan. So anything related to teknologi memang mahal. Anything related to teknologi sama ada innovation kan. Tapi bila I tengok price ni, kadang-kadang I tengok beli TV yang 60 screen tu lagi mahal kan daripada beli di Smartboard kan. Secara jujur kan, I tengok adalah Smart TV yang I tak tahu berapa besar lah. It is slightly smaller than this one. Harga dia much more expensive. You imagine you have a Smartboard in combination all the technology, komputer lah hampa dalam dia, with the price lebih kurang harga TV. Kurang sama. And I think that is amazing. Apa yang Israk buat ni amazing. Then you solve many problem. Dia tak cost banyak mana pun, so jadi benda tu jadi macam practical. Tak practical, affordable. The way you put it in the Smartboard, then it's much more friendly kan. So jadi I rasa daripada teknologi tu tak dah menakutkan sangat kan. Macam bunyi dia tu. So jadi saya rasa if people diberi peluang dan dia all memberi peluang kepada sistem ni to be a part of them, I think it should be a win-win situation for the teachers, the student, the institution kan. Even the government education sector pun memang forward kan. Kalau Malaysia lah kata kita nak jadi satu players yang serious dalam education moving forward, kita dah tak boleh buat cara sebelum COVID juga kan. We really need to adjust dan adopt lah semua benda ni kan. Betul. Contohnya kita kena buat hybrid sekarang. Betul kan? Hybrid. Bila you buat hybrid, banyak equipment you kena pakai at one time. Dan now bila you buat hybrid, experience dekat rumah dengan dalam classroom tak sama. Sebab you tak boleh buat two ways communication, but this system allow you two ways communication. So the experience tu sama. Dan menyebabkan kita decided sebab kesian dekat yang dekat rumah, kesian yang dekat dalam classroom, kita buat separate. Yang online je, yang dalam kelas saja. Tapi but that one is not economical kan, because you need to utilize the lecturer twice for one subject. So that is not, I mean lecturer kita bayar for 18 hours teaching, but 18 hours tu maybe dia boleh mengajar the same subject saja, because you kena separate kan. If not, your student tak boleh feel sebab the teknologi tu tak support. Tapi this dengan adanya Smartboard ni, kita boleh masukkan daripada hybrid. Israk ni actually it support hybrid. Dalam erti kata teknologi sebenar. Orang duk cerita I buat kelas hybrid, actually experience dia memang tak seamless macam ni. Tapi with this technology, I think Johari definitely agree dengan saya sebab kita orang ni facing this. So with this technology, student akan benefit. Lecturer tak payah mengajar dua kelas yang berbeza kan. Student akan benefit, they also can feel the real experience in the classroom. Sebab sound system dia bagus, bercakap boleh dengar, lecturer boleh communicate, berbisik pun boleh dengar kan. Dia macam seolah-olah dalam classroom tu itself. Dia tak adalah left out ke apa kan. Dia tak ada rasa macam sayut-sayut. Dan dia pun tak rasa malas nak belajar kan. Dia excited lah. Because sometimes dalam mengajar secara online ni, sound tu penting tau. Sound betul. Kadang kita dengar lecturer kita cakap tenggelam timbul betul kita dah nak off. Kita dah nak off, tak payahlah kita tutup kamera recording je lah nanti kan. But this is the technology that solve everybody. Betul. Saya rasa ni teknologi yang perlu sangat-sangat lah untuk sektor education dan juga untuk semua
Dan saya rasa Tuan sektor. Najib kena make sure everybody knows. about this. Sebab, Nak kena jelaskan apa sebab tu. secara jujurnya, smart I talk to classroom. my friends, we are looking for this but nobody actually come and solve our problem. Really dia buat something tu to solve education problem macam Tuan Najib buat. So kalau kat public nak tengok, dia ada buat satu dashboard tau yang memang is very unique kind of equipments yang macam remote control punya kan. Tapi saya yakin lepas ni mungkin tak sebesar ni, akan jadi sebesar phone je, tetapi it's a dashboard yang it help everybody dan dia punya communication between dia dengan you punya smartboard tu sangat seamless. This is amazing. Ada orang tunjuk juga kat kita orang kadang-kadang equipment terungkas lah apa, lagi keluar masuk, lagi tekan tak jadi kan. Itu dalam presentation. You bayangkan kalau in real practical kita nak pakai. But today you punya presentation seamless, kita try seamless, dia punya I think it's a well thought product. It not bukan produk yang orang kata for the sake I just nak buat business. It's a very well thought product dan si Tuan Najib kata based on the real case study, I believe it's come from the very real people punya challenges. Yes. So for that we should say thank you to you lah sebenarnya. Thank you. So nanti kalau untuk tahu lebih lanjut tentang penyelesaian masalah kepada apa yang Puan Wati dan juga Cik Johari dah kongsi tadi, boleh follow dan juga dapatkan lebih details pasal tentang Israk Solutions Sdn di YouTube channel. Apa lagi? Kita ada semua website juga www.israk.my. Kita ada TikTok, kita ada semua social media platform sebab sekarang ni memang zaman digital.